हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ शुक्रिया भाईजान, खाना खा के आया मैं वो जलालाबाद से। ओके खुदा हाफिज। सो हाँ नहीं 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 भाई 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 प्लीज 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 पैसा नहीं भाई भाई मेरे बात सुनो प्लीज प्लीज पैसा रखिए, पैसा है मेरे। हाँ नहीं नहीं भाई प्लीज मेरे बात सुनिए। এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে, मेरे पास ऑलरेडी है। ये भी खाओ। अल्लाह अकबर, ये मैंने इतने सारे कहाँ से खा ले। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে স্বাগত আরও একটি নিউ ভিডিওতে। তো এই যে রুম যেটা ছিল, যেটা লাস্ট ব্লগে দেখছেন, এই রুমেই এখন সময় হচ্ছে আফগানিস্তান এক্সপ্লোর করার এবং বাইসাইকেলে ভ্রমণ করার। আর আমি আসছি হচ্ছে আফগানিস্তানের জালালাবাদ শহরে, আর আজকে হচ্ছে বুধবার 29শে জানুয়ারি, এবং আপনার সাথে অনেক কিছু শেয়ার করব। তবে রাইড দিব আর শেয়ার করব, তাতে একটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনারা অনেক কিছু দেখতে পারবেন এবং সেই সাথে বিষয়গুলো জানতে পারবেন। তো চলুন আগে যাওয়া যাক। আফগানিস্তান পাকিস্তানে এই হোটেলগুলো হয় উপরে, অনেক কষ্ট হয় সাইকেল টাইকেল নিচে নামানো। সাথে ওই পাকিস্তানি ভাইগুলা, তারা এখনো যায় নাই দেখা যায়। अल्लाह हाफिज़। चाबियां किधर? सब रूम पे ही है। Afghanistan, which province do you like? I just came here only 3 days ago. 3 days. By the via bicycle. yes, via Turkam border, Yeah. and yesterday I explored Jalalabad city. Yeah. So I have to go other province, then I can tell you that which province is good. Okay, let me explore and then I can feedback. What's your goal here in Afghanistan? Traveling rest of the Afghanistan. Bangladesh. Yes, from Bangladesh. From Bangladesh. Yes, heading to Kabul, and let me eat first and then go. And also I need Wi-Fi. I don't know, my Roshan SIM card is very slow. I can give you my wife to sit there and do anything. No, you no, need. I want to eat in here and then go. Here? No worries. Here up. You see that? From yesterday night to till now, I have I'll give you Wi-Fi. Come, give me it. super. I have a lot of GB, but I don't know. Maybe the Roshan is very slow. Yes, it's slow. Very slow. Better. गिर जाएगा. Thank you. তো খাবার হিসেবে কাবলি পোলাও খাইতেছি। এখানে দেখা যায় আবার আফগানিস্তানে দেখা যায় তারা বিনস খায়, যারা এই কেনিয়া ইউগান্ডাতে যে দেখে আসছিলাম। বাংলাদেশে তো বিনসের নাম আমরা শুনিও নাই, তো বিনস আমার একটু ভালো লাগে না, তারা বিনস খাইতে পছন্দ করে দেখা যায়। ঠিক আছে, খেয়ে রওনা দিই। বিসমিল্লাহ। Brother, how much? 240. 240. 200. Huh? No problem. Thank you so much. Okay. You need anything else? No, thank you so much, and thank you so much for your kindness and help. May Allah bless you, and hope inshallah I'm gonna try to meet again. Does the Wi-Fi worked? Yeah, it's work, and we still need time, but let me ride bike. If I can't ride like 2-3 days, I feel very boring. Okay, thank you so much. May Allah bless you. Just keep me in your prayer. Okay. Okay, ma'assalam. Okay. वाला लटकाने दो चादा अरे कब तक लटकाने वाला Side please. शुक्रिया भाई। জালালাবাদ শহরের রাস্তাটাও কত সুন্দর।
তবে এই রাস্তা কিন্তু আবার আপনার ভাববেন না যে তালেবান তৈরি করছে, এটা আগে থেকে ছিল। তো বর্তমান সরকার আফগানিস্তানের তারা একটু অর্থনৈতিক স্ট্রাগল করতেছে, আশা করি ডে বাই ডে তারা ইমপ্রুভ করবে। ভাইজান আরে এই বান্দা ডানে বামে দেখতেছে, অনেক গাড়ি নিতেছে। এখান থেকে কাবুলের দূরত্ব হচ্ছে 150 কিলোমিটার অলমোস্ট। তবে কাবুল হচ্ছে পাহাড়ের উপরে, তো হয়তো আমাকে আর কিছু কিলোমিটার পরে ক্লাইম্বিং করতে হবে। আমি নিজেও জানি না কোথায় থাকবো, কোথায় খাবো, কি করব। বাস যাই, নতুন দেশ, ইনফরমেশন নাই, সব কিছু আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে আগে যাইতেছি। এখানকার রাস্তাঘাটগুলি দেখেন, তারপরে হচ্ছে রাস্তার পাশে ওয়াকিং প্যাথগুলো দেখেন, পাশে আবার পার্ক, কত সুন্দর। আর আমার যদি ধারণা ভুল না হয়, আফগানিস্তানে হচ্ছে টোটাল নাকি 34টা প্রভিন্স, মানে রাজ্য। তো আমি এখন আছি হচ্ছে জালালাবাদ রাজ্যে। আর যে বর্ডার দিয়ে আসছি পাকিস্তান থেকে, ওইটার নাম হচ্ছে তুরখাম। তো তুরখাম যে বর্ডার, এটা আছে হচ্ছে জালালাবাদ রাজ্যের মধ্যে। আবার আরেকটা আছে হচ্ছে বেলুচিস্তানে কুয়েটের পাশ দিয়ে, ওইটা হচ্ছে কান্দাহার। যে কান্দাহারকে বলা হয় হলো আফগানিস্তানের যে তালেবান আছে তাদের মেন ঘাঁটি কান্দাহার। তো কান্দাহার ছিল নাকি, কান্দাহারই মনে হয়। তো ইচ্ছা আছে একসময় যাওয়ার। আমি মূলত আপনাদের সাথে একটু কথা বলতেছি আর এখানকার রাস্তাঘাটগুলো দেখাইতেছি। তারপরে আপনাদের সাথে আরও কিছু বিষয় শেয়ার করব, এখন না, সামনে গিয়ে, মানে শহর থেকে বের হয়ে। আপনাদের সাথে আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় শেয়ার করি। আফগানিস্তানের রাজ্যভিত্তিক অঞ্চলগুলো ভিন্ন ভিন্ন। কাবুলে যে সকল নারীরা আছে তারা একেবারে পরিপূর্ণ যেই মুখ ঢাইকা, এমনকি চোখ শুধু খোলা রাখে, এই জাতীয় বোরকা তারা পরিধান তেমন একটা করে না। মানে পুরো বুকরাই পরে, মুখটা কেউ খোলা রাখে, কেউ মাস্ক দিয়ে ঢাইকা রাখে, এরকমের। সালামু আলাইকুম। জি জি আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশ। ইয়েস আলহামদুলিল্লাহ, সো ফার সো গুড। জি জাস্ট 3 days ago। হ্যাঁ, নো 3 days। আমি বলছি 3 দিন আগে, উনি বলে বলছে 3 বছর আগে। এখানে রাস্তার কনস্ট্রাকশন কাজ চলতেছে, যাক ভালো। মানে ডে বাই ডে আফগানিস্তান নর্মাল হইতে যাইতেছে। সামনের পাহাড়গুলো কত সুন্দর, সুবহানাল্লাহ। এইখানের মেরিজ হল কমিউনিটি সেন্টারটাকে দেখেন, কি সুন্দর করে সাজানো এবং একেবারে রাজপ্রাসাদের মতো। এখানে দেখেন রাস্তার পাশে সব ড্রাই ফ্রুট। আসসালামু আলাইকুম। ড্রাই ফ্রুটের দোকান, কারণ আফগানিস্তানের ড্রাই ফ্রুট হচ্ছে ফেমাস এবং তাদের এই মাটিতে তারা ড্রাই ফ্রুট প্রচুর গ্রো করে। কিরে ভাই, পপো এত লম্বা পপো কেন? প্রচুর পরিমাণে বাদাম, এখানকার মানুষ বাদাম খাইতে পছন্দ করে সম্ভবত। তারপরে আছে গুড়, কাজু বাদাম, আরও কি আছে এগুলো আর কি। পৃথিবী ঘোরার একটা সবথেকে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে যে আপনি পৃথিবীকে জানতে পারবেন, দেখতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম। যেমন এই যে এখানে একটা ব্রেক, স্পিড ব্রেকার, এখানে গাড়ি ব্রেক করে, সেই জন্য তারা এখানে পানি ইত্যাদি সামগ্রী, যেগুলা আমরা কি বলবো, ফেরিওয়ালা বলবো বা হকার, এই ধরনের আর কি। তো এই হলো পৃথিবী ঘোরার সবথেকে সৌন্দর্য, যে আপনি পৃথিবীকে দেখতে পারবেন, জানতে পারবেন এবং আমার মতো ঘুরলে দেখাইতেও পারবেন। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ। কাবুল কি দাঁড়াও, যাইতে বলতেছে। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? ठीक ठाक। काबुल जा रहा हूँ, काबुल। काबुल जा रहे हैं? जी जी आज जी। किस जगह आ गए तुम? बांग्लादेश को जानते हैं? हाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश से। गवंडी पाकिस्तान।
मैं बांग्लादेश से आया बहुत पहले। पाकिस्तान आया अफ्रीका से, पहले पाकिस्तान उसके बाद अफ़गानिस्तान। जी जी जी, शुक्रिया। ओके, ओह अदेरा मनाना। Dear Manana, thank you. ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अस्सलामु अलैकुम। ओके, गुड बाय। ওই যে এখানে লেখা আছে কান্দাহার 633 কিলোমিটার, মাজারে শরীফ ওইটা হচ্ছে 567 কিলোমিটার, কাবুল হলো এখান থেকে 140 কিলোমিটার, আর পরে আছে হচ্ছে মেহতারলাম 38 কিলোমিটার। দেখি কত কিলোমিটার ঘোরা যায় আফগানিস্তানে। আমাকে দেখে গাড়ি ব্রেক করছে, বাংলাদেশের পতাকা দেখে। ওয়াও, Bangladeshi bhai. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। आप ठीक है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। Hey Aurora, join us. सॉरी। हाँ, इट्स ओके ठीक है ठीक है। उर्दू पे क्या था? उर्दू इंग्लिश इट्स ओके। English Urdu. हाँ हाँ, इंग्लिश ओके बोथ। Hi, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन फाइन। Habibi. हबीबी यस अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्रिकेटी की पसंद शकीब अल हसन। गुड बॉलर है। या ही इज ऑल राउंडर। उर्दू ऐसा सीखे बंदा शायद क्या अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, वाले नवदरे का पिक्चर। हाँ डेफिनेटली हाँ? डेफिनेटली। हाँ यस क्या ले भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी जी, कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जा सकता हूँ। বলতেছে যে কাবুলের রাস্তা হচ্ছে অনেক উঁচু, এই জন্য তো কাবুলে বরফ পড়তেছে, তুমি গাড়িতে যাও। না গাড়িতে কেন যাবো? খুদা হাফেজ। আচ্ছা, আপনাদেরকে আরেকটা সংশয় দূর করে দেই। পাকিস্তান আফগানিস্তান এই জায়গাতে কিছু এরিয়াতে আল্লাহ হাফেজ বলে, কিছু এরিয়াতে খুদা হাফেজ বলে। বিশেষ করে কেপিকে, খাইবার পাখতুনখোয়া বা পাঠান যারা আছে তারা খুদা হাফেজ বলে। এই জন্য অনেকে মনে করে যে আল্লাহ হাফেজ বলবেন না, খুদা হাফেজ বলবেন। আরে ভাই, পৃথিবী ঘুরে আগে কালচার বোঝার চেষ্টা করেন। তো যাই হোক, এদের সাথে গল্প করলাম, ওই ভাই নাম্বার দিয়ে দিছে আর বললো যে আফগানিস্তানে চুরি চামারি নাই, কথা সত্য। তালেবান যদি জানে চুরি করছে তো একেবারে হাত কেটে ফেলে। এই জন্য চুরি হয় না আফগানিস্তানে। শুধু বললো রাতে জ্বালায়ও না, যেখানে পারবা ওইখানে রাতে থাইকে যাও। এই জায়গার নাম হচ্ছে নানগারহার ইউনিভার্সিটি। ওয়াও, খুব সুন্দর তো ইউনিভার্সিটি এরিয়া। এক পাশে পাহাড়, অন্য পাশে সুন্দর এই ইউনিভার্সিটি। আসলে মিডিয়াতে শুধুমাত্র আফগানিস্তানকে মন্দভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, অন্যথা আফগানিস্তান খুব সুন্দর। ওকে, এখানে দেখা যায় টানেল আছে। এই দেখেন, আফগানিস্তানের প্রথম টানেল এক্সপ্লোর করতে যাব। কাবুল इस तरफ, काबुल। ओके ओके। हाँ शुक्रिया भाईजान, खाना खा के आया मैं, वो जलालाबाद से। ओके, खुदा हाफिज। দেখছেন, এই হলো রিয়াল আফগানিস্তান এবং স্থানীয় মানুষের আচরণ। ওকে, চলেন আমরা আফগানিস্তানে। ওরে বাবারি, কি শব্দ রে ভাই! আফগানিস্তানের টানেল এক্সপ্লোর করি। পিপি। আচ্ছা, এখন আপনাদের সাথে আফগানিস্তানটাকে একটু শেয়ার করি। আর চিন্তা করেন, এখানে যদি আমি ড্রোন ফ্লাই করতাম, মানে গজব সৌন্দর্য দেখা যাইতো, এত পরিমাণ সৌন্দর্য। বাট এমনি তো আপনারা ক্যামেরাতে দেখতেছেন, তো আই হোপ খুব সুন্দর লাগবে। কি শান্ত পাহাড়গুলা দেখেন, এগুলো মাটি, বাট এত শক্তিশালী আর এমন শক্ত পাথরও ফেলে মাটির কাছে। তো এখন আপনাদেরকে বলি যে আমার পরবর্তী প্ল্যান কি। এবং নর্মালি আমি সাধারণত প্ল্যান শেয়ার করি না,
আমি জাস্ট আগে করি, তারপরে বলতে পছন্দ করি, এটা হচ্ছে আমার একটা স্বভাব। তারপর আপনাদেরকে বলি, আমার পাকিস্তানের 3 মাসের ভিসা প্রায় শেষ হয়ে গেছিলো। আমি চাইলে বাড়াইতে পারতাম, বাট আমি বাড়াই নাই। চিন্তা করলাম এক কাজ করি, আফগানিস্তানটাকে একটু দেখে আসি, যদি সব ভালো লাগে তাহলে আফগানিস্তানে একটা লম্বা সময় এক্সপ্লোর করবো। এই চিন্তা করে আফগানিস্তানের আসলাম। ও এখানে দেখা যায় মাছ ধরতেছে তারা। তো আফগানিস্তানে আসার সময় একটু ভয় ভয় কাজ করতেছিল যে না জানি কেমন হয়। এইখানে আসার পরে এবং আজকে তো ভ্রমণ অন্য লেভেলে ভ্রমণ হইতেছে, বিয়ে শাদির গাড়ি যাইতেছে দেখা যায়। আমাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যান। তো আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট ভালো লাগতেছে, খুব এনজয় করতেছি। এখন আমার প্ল্যান হচ্ছে যে 2 মাস আফগানিস্তানে থাকার। এখন যে পর্যন্ত যে এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি, 1 মাস যদি ভিসা বাড়াইতে পারি, আমাকে বর্ডার থেকে বলে দিছে যে আপনি চাইলে বাড়াইতে পারবেন, কাবুলে গিয়ে ওখান থেকে নতুন আরেকটা ভিসা লাগাইয়া তারপরে আরও 1 মাস বাড়াইতে পারবেন। তো যদি সব ঠিক থাকে তাহলে তাই হবে। আর খুব ভালো লাগতেছে। তবে আমি আবার পাকিস্তান ব্যাক করব, এর কারণ হচ্ছে পাকিস্তানে যখন গরমটা শুরু হবে, আমার বেলুচিস্তান থেকে অনেক ফোন আসতেছে, মেসেজ আসতেছে যে ভাই প্লিজ আসেন আমাদের এখানে। তারপরে হুঞ্জা, স্কার্দু এগুলো যাওয়া হয় নাই। তো এগুলো তো অবশ্যই যাবো ভাই, এগুলো মিস করে কি করে। এই লেকটা দেখেন, এখানে কি সুন্দর লেক। ওয়াও, সামনে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো এখানে কি সুন্দর সাজানো। এই হলো আফগানিস্তানের একটা পেট্রোল পাম্প। চলেন জিজ্ঞাসা করি আফগানিস্তানের পেট্রোলের দাম কেমন, তাইলে বাংলাদেশের সাথে একটা তুলনা করা যাবে। আসসালামু আলাইকুম। প্রাইস লিটার বাংলাদেশ। I travel rest of the world with bicycle. उर्दू, हाँ उर्दू उर्दू आती है। मैं दुनिया सफ़र कर रहा हूँ साइकिल में। अच्छा अच्छा। मैं आपको यहाँ पेट्रोल चलते हैं और डीजल चलते हैं ज़्यादा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 67 पेट्रोल सस्ता यहाँ पे, डीजल महंगा। अरे यार हमारे यहाँ उल्टा, बांग्लादेश में पेट्रोल एक्सपेंसिव महंगा और डीजल सस्ता। डीजल दर्जान पेट्रोल कीमत है बेगम कोयल है ना और 61 वो क्या है? पेट्रोल कमजोरी कमजोरी 92 67 he said. सुपर पेट्रोल Okay, okay, super petrol. different price. सस्ता यहाँ पे, कमज़ोर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बस आगे जा रहा हूँ, दुआ कीजिए हैं। ओके, सलाम वालेकुम। একটা জিনিস মনে রাখবেন, 50 আফগানিতে বাংলাদেশের 80 টাকার মতো আসে, ধরেন 80-79। তো 66 আর 67 টাকা পার লিটার পেট্রোল আর ডিজেলের মধ্যে 1 টাকার ফারাক। ওয়ালাইকুম সালাম। ও সরি। সুবহানাল্লাহ, এইখান থেকে দেখেন আমি সুনামগঞ্জে চলে আসছি। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक जी जी। अफ़गानिस्तान इतना खूबसूरत और मतलब हम लोगों को दिखाया नहीं गया, बस दिखाया गया यहाँ पे बमबारी और कुछ नहीं है। बट मैं ये देख रहा हूँ और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, कितना खूबसूरत बना है। आप जैसे लोग यहाँ पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी देखा, मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा था, अच्छा मैंने देखा तो बांग्लादेश से बहुत खुश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग भी बहुत अच्छे जो है ना, हमारा बहुत अच्छी जगह है। जी जी। मैं भी आपके साथ चलता हूँ यहाँ पे, जो है ना इसको अगर कहते हैं तो ऊपर लेके जाते हैं। वहाँ पे अच्छी जगह है हमारी, एक पार्क है छोटी सी बनाई हुई है ऊपर। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं। चलिए घुमाते। ओके। তো উনি বললো যে চলেন একটু ঘুরি, তাহলে ভালো লাগবে। উর্দু যেহেতু বলতে পারতেছে, খুব ভালো লাগবে। উপর থেকে আপনাদের এখানে সৌন্দর্যটা দেখাই। বিসমিল্লাহ। जी जी शुक्रिया। जाते हैं यहीं पे खड़ा करते यहाँ पर खड़ा करते, ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे चोरी का कोई मसला ही नहीं होगा। हैं। नमक खाना देते मुतवज्जो हो सही जब टाइम के हम शो करते मुतवज्जो
ये मदरसा है भाईजान? ये मस्जिद है। मस्जिद। और यहाँ पे मस्जिद इसलिए बनाया हुआ है, यहाँ पे जी, लोग जी। आते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, उधर 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 रखते हैं। अच्छा ठीक। जी जी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना कमर शबागी उर्दू है, वो दाखो गिरजी है ना। उर्दू समझती है? हाँ जी जी, उर्दू आते हैं। वेरी गुड। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बांग्लादेश माशाल्लाह। में बस और क्या आया 25 तारीख को। अच्छा माशाल्लाह। तो এখানে ये जो भाईजान बिजली का सिस्टम, आई मीन दी सोलर पावर, ये कौन सा एरिया में जाते हैं? मतलब ये नीचे का एरिया के लिए? ये जो है ना, ये दरख्त वगैरह है ना, हाँ हाँ हाँ। इस बाग को जाते हैं, वो पिछले अच्छा, बाग को तो जाते मतलब हैं। इधर से लेकर इधर पूरा से एरिया का? वो नीचे नदी से हमने पानी जो है ना वो हाँ, हाँ, हाँ। हमने इंतकाल किया हुआ है इसके लिए। अच्छा, तो रात को शायद इसमें लाइट जलते हैं? नहीं, रात को तो नहीं जलाते हैं, ऊपर जलाते हैं, हाँ। ये नीचे नहीं जलाते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन ये लोग जो है ना, ये इसकी हिफाजत यही करते हैं। माशाल्लाह इनकी माशाल्लाह। बदौलत अस्सलाम जो है ना, वालेकुम। जी। ये यहाँ पे ये ग्रीन हमको दिख रहा है, हम इसका सुभान जो है ना अल्लाह। वो लज्जत ले पा रहे हैं इनकी वजह से। ये माशाल्लाह शकील, अच्छा। वो उसका अब्बू है। हाँ अब्बू इनसे जवान दिखते हैं। हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। वो अब्बू है, वो उसके दूसरे बेटे हैं, ये जो है ना इसके पोते हैं। ओह यहाँ पे काम माशाल्लाह। करे, वो भी उसका लड़का है। उनकी बदौलत ये सारे जो है ना हमको दिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का लोग बहुत हॉनेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ भी होता है। काले। तो खूब इच्छा छिलो, आपको पता है कि मैं आपको बार बार थैंक यू इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन मेरा ऐसा लग रहे थे कि एक दिन जाएंगे अफगानिस्तान के पहाड़ के साथ, किसी के साथ गपशप करेंगे, घूमेंगे, हाइकिंग करेंगे, देखेंगे। पता नहीं, पहले तो आसमान में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये कैसे हो गया। मैं तो साइकिल चला के जा रहा था बिल्कुल, ये अल्लाह और आपने कैसे पीछे से मोटरसाइकिल में आया। इवन आपका कम्युनिकेट भी हम लोग दोनों अच्छा कर रहे हैं उर्दू में, सब कुछ कैसे मिल गया। मैं जब आज मेरा वीडियो शुरू किया तो मैंने कहा कि भाई मेरे को भी पता नहीं क्या होगा, मैं बस जा रहा हूँ। तो मैं बस यही कहता हूँ कि मैं अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन करता हूँ, अल्लाह ताला जो करेगा अच्छा करेगा उधर से ही। तो भाई एटी আর কি ওনার সাথে বললাম যে আমার আজকে তো আপনারা জানেন যে কোথায় যাব আমার কোনো প্ল্যান ছিল না, কিন্তু ইচ্ছা ছিল যে একদিন আফগানিস্তানের পাহাড়গুলো ঘুরবো, পাহাড়ে উঠে হাইকিং করব, তাদের ফল ফ্রুটস যেগুলো হয়, আফগানিস্তান তো ড্রাই ফুডের জন্য সবথেকে ফেমাস আপনারা জানেন, এগুলা দেখবো। আর এই দেখেন এখন আমরা চলে আসছি হচ্ছে পেয়ারার বাগানে, তাদের উর্দুতে বলে হচ্ছে अमरूद, और आपको पश्तो जबान में क्या कहते हैं? अमरूदी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हमारा जबान में कहते हैं हम लोग प्यारा। ओह, ये क्या मल्टा? ये जो है ना वो एक माल्टा होता है ना, केनू केनू कहते हैं जिसको। बोलते हैं, लेकिन एक कीनू से भी ऊपर होता है, हम इसको नारंज बोलते हैं। नारंज। आई थिंक सुभान अल्लाह। मेरे को जो है ना वो ये वाला जो है ना, अगर कुछ देखने में आप हाँ, हमारे यहाँ इसको कहते हैं कोमला। शायद यही होगा। ये हाँ, वो अभी में खुशबू आ रहा है, खुशबू आ रहा है। कट्टा होता है हाँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, थोड़ा सा कट्टा होता है, राइट। कट्टा होता है। ये जो आपने अभी जैतून बोला ना, जी 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 जी। ये जैतून का अच्छा ये जैतून। भाई সুবহান আল্লাহ। এই জাইতুনের কথা সবসময় শুধু শুনতাম, আর আজকে এই দেখেন আমি আমার হাতে ধরতেছি। অত্তিনি ওয়াজ জাইতুন ওতুরি সিনিনা। আর এই দেখেন কমলার গাছ, এশিয়া আফগানিস্তান যেগুলো শুধু শুনতাম, আর আজকে আমি এখানে এক্সপ্লোর করতেছি। আমার কাছে এগুলো অবিশ্বাস্য ফিলিং আসতেছে। আপনারা যে যাই বলেন না কেন ভিডিওর মধ্যে, আমি আমার ফিলিংস আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। সত্যি আমি ভাবতেও পারি নাই যে, মানে এটা আমার ইচ্ছা ছিল। वाओ, ये हो गया। अच्छा लाइव माशाल्लाह। हाँ, हम लोग इसको कोमला कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा खट्टा होता है। जैसे हम लोग इसको कोमला कहते हैं, और स्मेल भी बहुत अच्छा आता है। জিনিস লক্ষ্য করেন কি সুন্দর এই জায়গা। আপনি শুধু চিন্তা করেন যে কোনো একটা শব্দ নাই, তেমন কোনো কিছু নাই, আর এখানে পৃথিবীর সব থেকে সুস্বাদু ফলগুলা এখানে আছে। তার উপরে খুব ছোট্ট গ্রাম, জনবসতি খুব কম। ওই যে ওখানে একজন কাজ করতেছে, তারপরে ফলাদি হয়েছে পাহাড়ের নিচে। জীবন আসলে না, আপনি দিন শেষে একটা জিনিস বুঝতে পারবেন, জীবন আসলে এইটা।
প্রচুর টাকা হওয়া যেমন সমস্যা, সারাক্ষণ একটা না একটা টেনশনের মধ্যে থাকা এইটা একটা সমস্যা। সেই বাট দিন শেষে আমার কাছে মনে হয় জীবন আসলে এইটা। তো আমরা আরো একটু এক্সপ্লোর করি, ঘুরি, তারপরে গল্প করি। আমার তো ভাই আজকে বিন্দাস, আমি मैं आज बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आती है और पश्तो? पख्तो? उर्दू बोलो। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश को जानते हैं? बांग्लादेश को भी जानता हूँ, अच्छा। सबको जानता हूँ। बांग्लादेश से आया। अच्छा, माशाल्लाह। कब जाओगे बांग्लादेश? जब भी बोलोगे मैं जाऊँगा। इंशाल्लाह आइए, बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं छोटा था हाँ। तब तबलीगी जमात से बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान से जाते थे। जब हमारा गांव में मस्जिद में जाते थे, हम उनको खाना खिलाते थे, उनके जाकर बयान जो होता है ना मस्जिद में बैठकर ये सुनते थे। और जब हम लोग सुनते थे कि वो अफ़गानिस्तान से आया, मतलब हमारा दिल ही खुश हो जाते थे। तो जैसा तुम्हारा दिल खुश है ऐसे हम भी, तुम्हारा दिल भी खुश हो रहा है। मेरा भाई आया। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करते रहिए और हम लोग उम्मीद करते हैं अफ़गानिस्तान से लोग जाइए बांग्लादेश को। आज से 20 साल पहले ये बहुत ही नॉर्मल थे, उसके बाद तो क्या से क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर से सुकून लेके आ रहा है और हम कोशिश करेंगे काबुल से ढाका तक जाएंगे, आएंगे, फिरेंगे। जी जी। ये मोहब्बत ये हमारा चाचू अब्दुल अच्छा, काहिर से वहाँ अच्छा, का अच्छा। जो खूबसूरती हम देख के आए हैं, 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 हैं। इसका देखभाल यही करते अच्छा, आपका दिमाग में इतना खूबसूरती घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से अभी अभी आए हैं। अच्छा अच्छा। एक साल हो गया। एक साल हो गया। अच्छा अच्छा। वहाँ पे थे, हाँ हाँ यहाँ जो लड़ाई उड़ाई हाँ आपने, हाँ। उसके बाद ये चले गए थे, अच्छा। अभी आए। हम इतने हाँ दाढ़ी बॉस। वाला हो गए थे, ये आ गए। हाँ वही तो है, क्योंकि कितना लंबा जंग छिड़े थे, कम से कम 20 साल से भी ज्यादा है ना, तकरीबन 40 साल 40 साल। 42 साल। हाँ, वो पहला तो सोवियत यूनियन रशिया के साथ, उसके बाद उसके बाद जो है ना जो फिर जो ये आ नेटो गए। वगैरह वो वाला। बिल्कुल, उसके बाद जो है ना फिर वो इससे पहले वाली जो थी, वो उसके बाद अल्लाह करे कि मुल्क में सुकून आ इसी जाए। तरह हो जाए बस। अभी जी जी आप जी, अब जैसे हाँ हाँ हजरत आ हाँ। रहे हैं, हम भी जी जो जी। है ना बहुत खुश हो रहे हैं। और अब देखिए मैं कितना फील फ्री यहाँ पे घूम रहा हूँ, और मीडिया पे दिखा रहे कि तालिबान ने ये करेगा वो करेगा। तालिबान मेरे को चाय पिलाते। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা একটু হাইকিং করে আসলাম, আর এখানে দেখেন এগুলো সব হচ্ছে জৈতুন গাছ। কোরআন শরীফে তো আছেই আয়াত ওয়াত্তিনি ওয়াজ্জাইতুন। আর দেখেন আজকে আমি আমার নিজের চোখে জৈতুন গাছ দেখতেছি। ये जैतून में कोई फ्रूट होता है, उसमें से तेल आते हैं, जैतून का तेल। जी जी, वो इतने इतने फ्रूट होते हैं, हाँ हाँ हाँ। उससे जो है ना वो फिर तेल आता जी जी जी। है। अभी तो तेल बनाते हैं, उसका अचार सीजन बनाते चला हैं। गया हाँ, ना, अचार भी इसके बनाते बाद जो है ना फिर सीजन आएगा। सीजन आएगा। वो उधर जाके बैठने के लिए हैं जो यहाँ पर देखभाल करते हैं। जी जी जी, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। वहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना वो हाँ हाँ हाँ। सफेद जी जी टाइल्स जी बनाई हाँ। हुई है ना हमने, दी है। अच्छा। इसके साथ जो है ना हमने हम तो अंगूर बोलते हैं, पता नहीं जी जी, हम लोग भी अंगूर ही कहते हैं। अंगूर ही कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अंगूर की खेती या होती बाग है, में यहाँ है? पे होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। अंगूर भी होती है और तो यहाँ का पानी का बंदोबस्त कैसे है? पानी वहीं से जो ना, वो हमने जो आपको बोला ना, हाँ, वो अच्छा, नदी अच्छा। चाचा यहाँ से जो ना देखे, हाँ, ये ओ अच्छा, वो आई पाइप हुई लगा के, वो जो नीचे जो झील है है। उसमें से। झील से आती তো আমরা আসছি হচ্ছে ওই পথে। এখন আমরা এই পাহাড় ক্লাইম্বিং করে হাইকিং করে তারপর হচ্ছে নিচে যাব। আমাদের চা তৈরি হয়ে গেছে। তো আমরা এইখানে আসলাম। এই যে দেখেন, এখানে যদি আপনি बिछाना सेट করে, अगर आपने यहाँ पे चारपाई कंबल लेकर सो जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं। পাহাড়ে আসবেন, এই জন্য আসবেন, পাহাড়ে যখন আসবেন তখন ভিতর থেকে একটা চিন্তা তৈরি হবে যে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়া, এই যে দেখেন কি বিশাল, কত ওজন, कितना ओजन है ये पहाड़ का। अब देखो, दुनिया के नीचे जाओ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर जाओ कुछ भी नहीं है, कैसे खावा में अल्लाह ताला इसको रख दिया। तो আমরা পাহাড়ের উপর উঠলাম, আর এখানে বেদুইন কি টাইপ, যেটাকে আমরা বেদুইন বলি, ये जो अरब ममालिक में कहते हैं बेदुइन, कुछ इस तरह ही हैं। तो দেখেন তারা আজকে থেকে বহু বহু বছর আগে এখানে স্থানীয় মানুষ তারা এখানে বসবাস করত। তাদের যেই গবাদি পশু ছিল, যেমন দুম্বা, খাসি, হ্যাঁ,
আরব বেদুইন যাদেরকে বলা হয়, এরকম টাইপের জীবনযাপন তারা এখানে করছে, বাট এখন চলে গেছে এগুলো অনেক আগে। এই জন্য দেখেন এখানে এই যে ঘর ঘর টাইপের দেখা যাচ্ছে। আমার মনে হয় যে আপনারা আজকের ব্লগ দেখে অত্যন্ত খুশি হবেন। আমি তো ভাই অসম্ভব খুশি, কারণ এটা আমার প্রত্যাশা ছিল না, কিন্তু মনের আশা ছিল, আশা পূরণ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য এই সুন্দর জায়গা দেখতেছি। আবার এইখান থেকে দেখেন আফগানিস্তান, এই যে পাথর এগুলোই প্রমাণ করে, এই যে স্থান এগুলোই প্রমাণ করে এই জমিন থেকে কেউ এসে জিতে যাবে হামলা করে, এইটা সম্ভব না। ভাবা যায় সৌন্দর্য কীরকম, যেদিকে তাকাবেন সেদিকে শুধু সুন্দর আর সুন্দর। এই যে এখানে ঘরগুলো বানাইছে, সময়ের পরিবর্তনে ঘরগুলো ভেঙে গেছে বাতাসে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইত্যাদি। সুবহানাল্লাহ। तो আমরা আসলাম উপরে। वाह, यहाँ पे स्विमिंग पूल की तरह बनाया। गर्मी में जो है ना वो जी जी, जब जून जुलाई का महीना होता है ना, हाँ उस वक्त ये जो है हम पूल जो है ना भर लेते हैं। अच्छा, तो जो है ना हम फिर स्विमिंग भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं। क्योंकि ये झील का पानी आता है ना ऊपर, हाँ, तो स्विमिंग भी ये करते हैं। ये इसके ऊपर इतना खूबसूरती बनाने का किसका प्लान था? इनका? ये अल्लाह का प्लान था, ऐसे ही बोलेंगे। हमारा पहाड़ के ऊपर आप लोगों ने इतना खूबसूरत জায়গা বানায়া। একটাবার জিনিস দেখেন, কি উঁচু পাহাড়ের উপর উঠলাম, এইখানে ওইটা সুইমিং করবেন, যে জায়গাতে মানুষ পাহাড়ে ওইটা মানে কি বলে টায়ার্ড হয়ে যায়, সেই জায়গাতে তারা পাহাড়ের উপরে সুইমিং পুল বানাইছে। এখন তো মানে শীতের সিজন, যখন গরম হবে তখন जब गर्मी का मौसम आता है तब यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग आके गुस्ल करते हैं। आते भी है, लेकिन वो जो फैमिली जो आते हाँ, हैं हाँ। उसके साथ जो मर्द लोग होते हैं, वो जो लेडीज लोग होते हैं वो नीचे रहते हाँ, हैं, हाँ, मर्द लोग ऊपर आ जाते हाँ हैं। हाँ, वहाँ वही पे- वही वहाँ वही पे वो गरम यहाँ पे बैठ जो के है ना वो जो कुछ खाते हैं। जी, फिर उसके बाद हाँ, चले जाते हैं नीचे। एक्चुअल यहाँ पे नेचर बहुत ब्यूटी। खूबसूरत जो है ना वो हवा लगती है, नेचुरल जी जी, एक्चुअल नेचर ब्यूटी जो कभी कभी आपको पैसे से भी नहीं मिलते। नहीं मिलती वो। हम्म, वो पैसों से मिलेगी भी, लेकिन ये खुशी जो यहाँ पे हाँ, महसूस होगी आपको वो नहीं वही मिलेगी। तो मैं कह रहा हूँ, ये तो नेचर के अंदर आप लोगों ने बनाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा होता है कि जो आर्टिफिशियली बनाते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, आर्किटेक्ट में, वो कुछ अलग है, बट इसमें आपको पूरा नेचर ফিল আएगा। আপনারা দেখেন এখানে আপনি সুইমিং করলেন আর এখান থেকে এই জায়গাগুলো দেখলেন, মানে কার মনে চাইবে। আর এই যে ওনার সেই রিসোর্ট, এখান থেকে কত সুন্দর। तो लगा हुआ। ये जो गाड़ी है हम्म, और ये जो एरिया है, इस ये एरिया को डेवलप कर रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको ये जो खाना, WP वहाँ हाँ पे हाँ, जो है ना यूएनएस, उन्होंने जो हाँ। लिखा हुआ है ना अपना WP। তো আপনারা এখান থেকে যে এই যে জায়গাগুলো দেখতেছেন যে খুব সুন্দর করে সাজানো, ওই যে ওখানে লেখা আছে WFP, এটার মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, বাংলায় বলতে গেলে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, জাতিসংঘের অধীনে। আপনারা হয়তো এতদিন শুনে থাকবেন যে ইথিওপিয়া, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, যে সকল দেশগুলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত কিংবা যে সকল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ, মন্দা, ওইসব দেশগুলোতে যে খাবারের মানে সাপোর্ট দেওয়া হইতো, ওই সংস্থাটার নাম হচ্ছে WFP, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, বাংলায় বিশ্ব খাদ্য সংস্থা। তো মূলত ওরা ওইখানে এই জায়গাগুলো এত সুন্দর করে ডেভেলপ করছে এবং তারা এখানে রিসোর্ট করতেছে, এবং যারা ফ্যামিলি আছে, পরিজন আছে, তারা যেন ফ্যামিলি নিয়ে এসে এখানে একটু টাইম পাস করতে পারে, সময় কাটাইতে পারে ইত্যাদি আর কি। ले नहीं काका ये ठिकाना चाहिए। তো তারা এই গাছ থেকে ফল পাড়ে হচ্ছে ঝাঁকি দিয়ে, আবার মনে চাইলে আপনি হাতেও নিতে পারেন, এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে। मेरे पास ऑलरेडी है। ये भी खाओ। अल्लाह अकबर, ये मैंने इतने सारे कहाँ से खा ले। ये अपने ये सच्ची है, इसको पूरा साल रखो, ये खराब नहीं होगा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये जो है ना आप लेके जाएंगे जी, जी। जहाँ पे आप बैठेंगे हाँ, तो हाँ। हमको जो है ना हम ऐसा फील करेंगे आपके साथ ही हैं। जी जी, अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह। खाएंगे तो हम आपके साथ हैं। जी जी, ये हमने जो है ना खाने के लिए अभी अच्छा अच्छा। हाँ, ये सब्जी वगैरह। देख, इंसान उधर ही जीते हैं ज़िंदगी जहाँ पर पानी मिलते हैं। मैंने अफ्रीका में ट्रैवल करके आया ना, तो उधर ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं जहाँ पर पानी मिले, पानी नहीं है तो इन्होंने अपना लोकेशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे जाते हैं। তো আপনারা এই যে দেখেন হারুন ভাই চলে আসছে। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে উনি উর্দু কিভাবে বলে। আসলে মূলত এই যে আফগানিস্তানে এত কিছু হইলো এত বছর, তারপর অনেক মানুষ প্রতিবেশী দেশ, স্পেশালি পাকিস্তানে বেশি যায়, ওখানে তারা ছিল। এই জন্য এই যে উনিও মাত্র কয়েকদিন হয়েছে পাকিস্তান থেকে আসছে। আপ কুছ দিন হুয়া না পাকিস্তান সে আয়া? तो ये
এই কারণেই মূলত তারা উর্দু অত্যন্ত ভালো বলে। সেই সাথে মানে উর্দু ভালো বলার কারণে আমাদের মধ্যে একটা অত্যন্ত ভালো লেভেলের কমিউনিকেট হইতেছে। হারুন ভাই, जी जी आपको कैसा लगा मैं यहाँ पे आया? बहुत इतना अल्लाह का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं अभी जी जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो गए आपको देख के और ये देख के जो है ना आप लोगों को ये दिखा रहे हैं अफगानिस्तान जो है ना वो पीसफुल जो है ना वो कंट्री है यहाँ पे मैं इनके साथ यही गपशप कर रहा था अच्छा। कि उनको यही पूछ रहा था, आपको पता है आपका आप घर में थोड़ा बहुत आवाज़ से बात किया था, उन कह रहे कि नहीं मेरे को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का ज़िंदगी नहीं होता है। बिल्कुल। अब देखिए उधर एक फैमिली इधर एक फैमिली, 2-4 बंदा हैं, सुबह उठते हैं अल्लाह का इबादत करते हैं, अपने थोड़ा बहुत काम करते हैं, सुकून के साथ रात को गुजारते हैं, यही है ज़िंदगी। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे लगता है कि ये दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव ज़िंदगी ये है जहाँ पे आपको सुकून मिलता है। ये जो है ना आपकी स्पेशल जो गुलाब वाला चाय है। जी स्पेशल स्पेशल ये इंशाल्लाह आप पियेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना जो है ना वो पावरफुल होती है अल्लाह की तरफ से। তো ভাই এই হলো গোলাপ চা, যেটা আমি একটু ট্রাই করে দেখি কেমন। আর সেই সাথে আছে হচ্ছে इसमें है बादाम ये इसको हम नट बोलते हैं नट, ओ अच्छा अच्छा पीनट जिसको, Peanut, yeah. हाँ हाँ हाँ। और वो वाला ये पता नहीं आप क्या बोलते हैं हम ट्विक बोलते हैं इसको। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখন আপনাদের একটা জিনিস দেখাই। এইটা আমি ইস্ট আফ্রিকাতে যখন এটা তো প্রচুর খাইছি, এইটা আমাকে একদিন रेबेका আপু खावाइছিল পাহাড়ে। ये शायद थोड़ा गूल होता है, उसके बाद जब वो मतलब थोड़ा ड्राई होता है तब इस तरह का होता है। ये ऐसी तरह ऐसी तरह होता है। मैंने एक दूसरा फ्रूट भी खाया था। जी 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 আচ্ছা প্রথমে আমি এটা একটু ট্রাই করে দেখি কেমন। वो पीनट जैसे ही फील आता है और Peanut जैसे। लेकिन बहुत मज़ा है। बहुत मजेदार है। হ্যাঁ এটা খুবই মজাদার। ওকে, সেই সাথে চাটাও টেস্ট করে দেখি। বিসমিল্লাহ। हाँ, कितना अच्छा खुशबू, अल्हम्दुलिल्लाह। কত সুন্দর। এটার মধ্যে এক যে কি বলবো সুঘ্রাণ গোলাপ ফুলের ওইটা আমি পাচ্ছি। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। তো দেখতে দেখতে সন্ধ্যা, ওযু করলাম, দেখেন কি সুন্দর পানি ঠান্ডা। আর সব থেকে সুন্দর জায়গাতে আজকে আমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করব। দেখেন কত সুন্দর একটা জায়গা, সুন্দর এখানে নামাজ আদায় করার এবং নামাজ পড়ার মাধ্যমে যে অন্তরে একটা শান্তি মিলবে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা মাগরিবের নামাজটা শেষ করে তারপরে আবার নিচে যাব। তো আমরা নামাজ পড়লাম, এখন আমরা একটু সাইকেলের কাছে যাচ্ছি, সাইকেলটা ওনার আব্বুর দোকানে রাইখা তারপর আমরা একটু সামনে মার্কেটে যাব, ওইখানে কাজ শেষ করে তারপরে আবার বাসায় আসব, তারপরে গল্প টল্প করবো। এটা হচ্ছে শর্টকাট রোড, আর ওই পাশ দিয়ে আসছিলাম, এখন আমরা শর্টকাট রোড দিয়ে, ये শর্টকাট है ना भाई? जी जी ठीक है। আপনাদেরকে একটা বাস্তব প্রমাণ দেখায় যে আফগানিস্তানকে কেন বলা হয় যে সাম্রাজ্যবাদীদের কবরস্থান। এই যে দেখেন এই যে ট্রাকগুলা, এগুলা কিন্তু সামরিক বাহিনীর ট্রাক, যেটা হচ্ছে জানি না কোন वेस्टर्न देशेर। ये सब आर्मी का ट्रक थे ना भाई, वेस्टर्न आर्मी का ट्रक, इसीलिए मैं अपने वीडियो में कह रहा हूँ। तो जी जी जी, तो এই দেখেন তারা এগুলা ফালায়া ভাইগা গেছে, এখন এটাকে সাধারণ ট্রাক বানায় ট্রান্সপোর্টেশন হিসেবে ব্যবহার করতেছে। এই দেখেন কি বিশাল হেভি ট্রাক, এগুলা মিলিটারি ট্রাক। আফগানিস্তানে এখন এই ট্রাককে পণ্য আমদানিকারক ট্রাক হিসাবে বানায় নিছে। নে আসছিল এই ট্রাক দিয়ে হামলা করার জন্য, আর এই ট্রাক ফালায়া ভাগছে তারা। ওই যে দেখেন এইগুলা, কারণ মিলিটারি ট্রাকগুলা বিশাল স্ট্রং এবং অনেক শক্তিশালী, হেভি, এবং টায়ারগুলা দেখেন মার্সিডিজ বেঞ্জের, সম্ভবত ইউরোপের কোনো দেশের হবে সম্ভবত। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, জি জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ঠিকঠাক, জি জি জি। তো এখন আমরা আসছি হচ্ছে মুরগির মার্কেটে, এটা হচ্ছে ফার্মের মুরগির মার্কেট। সেই সাথে এখানে তারা হচ্ছে মূলত মুরগির সাফ টাফ করে
তারপরে ঝুলিয়ে রাখে, আপনি চাইলে এইভাবে নিতে পারেন, নগদ জবাই করেও নিতে পারেন। আর দেখছেন মিডিয়াতে কিভাবে দেখাইছে, আর আফগানিস্তান কত নর্মাল স্বাভাবিক জীবন জিন্দিগি। জাস্ট আপনি তাদের আইন কানুন ফলো করবেন, তারপরে আপনি যেইভাবে খুশি করেন, আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসাও করবে না। আমার মনে হয় যে আপনারা এই ভিডিও দেখার পরে আফগানিস্তানের যে রিয়ালিটি, যে বাস্তবতা, এটা দেখতেছেন নর্মাল। আর এখানকার এমনি তো নারীরা বাজারে আসতে তেমন একটা পছন্দ করে না, যে বেশিরভাগ আপনি পুরুষ দেখতে পারবেন। খালি বাল্লি ওইটা ছড়েন, ওগুলো নিয়ে তো চিন্তা করার দরকার নাই, নারী আসলো না আসলো, কিন্তু জীবন এখানেও আমাদের মতো নর্মাল। तो चलें अफगानिस्तान में एक तो फास्ट फूड ट्राई करे देखी। इसका नाम फिरनी फिरनी। अच्छा अच्छा। और ये कितने का आता है? 20 रुपये। 20 रुपया में। वो बहुत स्वीट मीठा। अच्छा अच्छा। तो ये फिरनी আমরা নিয়ে যাই, তারপরে বাসায় গিয়ে ট্রাই করব। तो ये क्या गरम ठंडा कोई चीज़ है और बस ऐसे ही होता है? ऐसे ही है। अच्छा एक काम कीजिए, अपने 7 दे दीजिए, 7 पैकेट। বাসায় ভাই বোন আছে তো, তারাও খাবে না, আমিও খাবো না। 7 टोटल 5 2 7। ये है 100, ये है 150। हाँ नहीं 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 भाई 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 प्लीज 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 पैसा 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 नहीं भाई भाई मेरे बात सुनो, मेरे बात सुनो प्लीज प्लीज। पैसा रखिए, पैसा है मेरे। हाँ नहीं नहीं भाई प्लीज मेरे बात सुनिए। पैसा नहीं रे भाई, मैं हम लोग घर में जाके खाएंगे। कोई बात नहीं, ये जो है ना वो हो गया बस। मैंने आप प्लीज पैसा रखिए प्लीज। ये तो नहीं होगा ना, मैं आपके साथ हूँ, पैसा कैसे रहेगा ये? भाई ये रखें आप। अरे मुश्किल हो गया। मैं पैसा दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा है भाई। 2 मिनट डेरी वाले वाले इतने इतने सारे क्या करेंगे फिर? आप ले मैं, इतने सारे से क्या मेरे लिए ज़रूरी है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए ज़रूरी है। शुक्रिया भाईजान। है क्या? अस्सलाम वालेकुम। এরা মানুষ অন্যরকম, এদেরকে আপনি কোনোভাবে বিল দিতে পারবেন না, বাট তারপরও আমি আমার কাজ সারি। ওদের বাড়িতে কিছু বাচ্চা কাচ্চা আছে, ওদের জন্যে কিছু নিয়ে নিব আমি। হ্যাঁ ওয়াও, ওয়েফার তো খুব সুন্দর এখানকার। কিছু নিতে হবে আমাকে। अस्सलाम वालेकुम। पैक करिए ना प्लीज़। तो थे वो वो साथ में कंप्लीट 470 ओनली। मुझे तो लग रहा था कि 1-2 हज़ार हो गया। नहीं भाई, ये अफगानिस्तान 1000 के नोट नहीं निकालने हर जगह पे ना, बांग्लादेश। আপনাদের একটা জিনিস দেখাই, আফগানিস্তানে কিছু কিছু জিনিস শক্ট হয়ে যাবেন। দেখেন কত কিছু নিলাম, এটা মাত্র 470 টাকা আফগানিস্তানে। তো আমরা ওই মার্কেট থেকে, বাজার থেকে আসলাম, আসার পরে এখন এই যে রুমে আসছি। এত সুন্দর একটা কিউট রুম, আমার অত্যন্ত ভালো লাগতেছে। সব থেকে আজকে ভিডিও শেষ করার সময় আপনাদেরকে আল্লাহ তাআলার আরেকটা শুকরিয়া আদায় করে তারপরে ভিডিওটা শেষ করি। সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা মুসলিম, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি, তাদের আমাদের একটা কালচার আছে যে যখন ঘরে মেহমান আসে, নিজে না খাওয়াই হইলেও আমরা মেহমানকে মেহমানদারি করার সুযোগ করি। তো এই যে পশতুন লোক যারা আছে, যেটা পাকিস্তানে হোক অথবা আফগানিস্তানে, তারা মূলত টুরিস্ট বা বাহির থেকে যে কেউ আসে, স্পেশালি যদি মুসলিম হয় তাহলে তো হলেও, অমুসলিম হলেও সমস্যা নেই, তাদেরকে মেহমানের মতো দেখে। এই জন্য আপনি কোনোভাবে তাদেরকে না আপনি টাকা দিতে পারবেন, কোনো কিছু করতে দিবে না। এটা হচ্ছে তাদের কালচার, এবং তারা মেহমানকে রহমতের মতো দেখে। আপনারা অনেকে মনে করেন যে ভাই আপনি বিল দেন, আর ভাই বিল দেওয়া যায় না, ঠিক আছে? তো এই জন্যই বলি যে আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া করি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের সুশিক্ষা আমাদের মধ্যে দিয়েছেন। আর এই দেখেন আজকে আফগানের যে ট্রেডিশনাল খাবার আছে, তারা যেটা ঘরে খায়। উনি বলছিল আমাকে, হারুন ভাই বলছিল কি আপনি কি মার্কেটে খাবেন না বাসায়? আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই, আপনার আম্মা রান্না করবে, আপনার আম্মা আর আমার আম্মার মধ্যে ফারাক কি?
তো খাবার দাবার ট্রাই করি এবং আপনার জন্য ভিডিও এডিট করে রাত্রে ঘুমাবো ইনশাআল্লাহ। কালকে পরবর্তী প্ল্যান, কালকে পরবর্তী ভিডিওতে দেখবেন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিই আজকে। আল্লাহ হাফেজ।